Estimados irmãos muçulmanos, este áudio é uma resposta contundente que se opõe às críticas irrisórias que recebemos do lenhador entre noite Zito. A resposta é de Abu Zur'ah Aus ibn Sa'id ibn Musa al-Jama'i, o defensor empenhado da Sunnah Salafiyya e supressor da heresia Hizbiyya em Moçambique, Emirados Árabes Unidos, Dubai. وصدق الله إذ يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بارك الله فيكم. Perdão, os ulama dizem o hadith que diz as pessoas estarão na sombra de Allah, nós devemos aceitar assim como está. Quer dizer, quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi, 7 tipos de pessoas estarão nas sombras de Allah no dia, através da sombra de Allah. Quer dizer, esse hadith diz 7, mas também existem outros hadiths que aumentam o número das pessoas que estarão debaixo da sombra, né? Não é sombra da árvore, é sombra de Allah. Quer dizer, temos que aceitar assim como está. Porque também alguns achavam que é a sombra do trono. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Caríssimos irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nossa conversa de hoje, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, tem a ver com o esclarecimento do hadith do profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fi dhillihi. O que significa dhillullah? O que significa a sombra de Allah? Este é um assunto muito importante para todo muçulmano que queira saber e conhecer a aqidatu salaf, a aqidatu ahli sunnati wal jama'a e aqwalu ahli ilm nesta questão. Primeiro, a que sombra se refere o dito do profeta sallallahu alaihi wasallam: abrigará Allah subhanahu wa ta'ala a sua sombra. Este dito, a sua sombra ou a sombra de Allah azza wa jal, o que significa isso? An Abi Hurairata radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: segundo Abu Hurairata radiyallahu anhu, o companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam dissera: sab'atun, 7, yudhilluhumullahu fi dhilli, abrigará Allah subhanahu wa ta'ala a sua sombra, yawma la dhilla, no dia em que não haverá outra sombra, illa dhillu, senão a sua sombra. Depois cita: al-imam al-adil,
o governante justo. وشاب نشأ في عبادة ربه, o jovem que cresceu na adoração do seu Senhor. ورجل قلبه معلق في المساجد, o homem cujo coração se prende às mesquitas. ورجلان, e dois homens, تحابا في الله, que se amaram por Allah subhanahu wa ta'ala, اجتمعا عليه, reunindo-se por ele, وتفرقا عليه. Portanto, aquele que diz que eu gosto de fulano por Allah subhanahu wa ta'ala, sem dúvida que se a tal pessoa extraviar-se, sair da retidão, o seu amor completamente desaparecerá. E quanto mais a pessoa se afasta de Allah, quanto mais você se afasta dele. E quanto mais a pessoa se aproxima de Allah, quanto mais te aproximas dele. Disse alayhi salatu wassalam: ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال, o homem a quem uma mulher de posição e formosura convidou. فقال, e ele responde: إني أخاف الله, na verdade temo Allah. ورجل, e outro, تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, deu esmola em oculto, de tal maneira que a sua mão esquerda não soube o que despendeu a sua mão direita. ورجل, outro, ذكر الله خاليا ففاضت عيناه, lembrando-se de Allah subhanahu wa ta'ala no retiro, verteu lágrimas. Muttafaqun alayh. Este seu dito, alguns achavam, porque também alguns achavam que é a sombra do trono. Esses alguns, cujo parecer procuraste desconsiderar, são os primeiros muçulmanos, os Salaf. Antes disso, porém, é o próprio dito do profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Passo, pois, a citar os ahadith autênticos que esclarecem qual é a sombra referida. I'lam rahimakallah, sabe que Allah subhanahu wa ta'ala tenha misericórdia de ti. أن الأحاديث الواردة في ظل عرش الرحمن عز وجل مستفيضة, que os ahadith acerca da sombra do trono de Allah subhanahu wa ta'ala, exaltado seja, são abundantes. حتى قال الحافظ الذهبي رحمه الله سبحانه وتعالى في العلو, a ponto de Hafiz al-Dhahabi rahimahullah haver dito em sua obra Al-Ulu, página 84, número 191, disse: وقد بلغ في ظل العرش أحاديث تبلغ التواتر, foram transmitidos acerca da sombra do trono de Allah subhanahu wa ta'ala ahadith que atingem o grau de tawatur. وقد وافقه محدث العصر محمد ناصر
الدين الألباني في مختصر العلو. Nisso confirmado pelo muhaddith contemporâneo, muhaddith do tempo, Muhammad Nasr ad-Din al-Albani, no livro Mukhtasar al-Ulu, página 105, número 56, onde ele diz: وقد ورد في ظل العرش أحاديث تبلغ التواتر. Veja-se outro sim a obra Al-Qawl Al-Wadih de Al-Allama, Sheikh dos nossos sheikhs Rabi' ibn Hadi ibn Umair Al-Madkhali, página 23. Vou cá citar os Ashabu Rasulillah. حديث لأبو هريرة، معاذ بن جبل، العرباض بن سارية، أبي قتادة الأنصاري، أبي اليسر، سلمان الفارسي. والشيخ ربيع رحمه الله سبحانه وتعالى mencionou na obra Al-Qawl Al-Wadih a partir da página 6 até página 12. وإنما أنا مكتف بما صحح شيخ مشايخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. Contentar-me ei, porém, com o que declarou autêntico o Sheikh dos nossos sheikhs, o Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala, no livro As-Sahih Al-Musnad Mimma Laysa fi Sahihaini, volume 2, página 327. Desse no hadith 1291, قال الإمام أحمد رحمه الله. Desse Imam Ahmad rahimahullah, número 8696. حدثنا إسحاق بن سليمان، relatou-nos إسحاق ابن سليمان. قال حدثنا داود بن قيس، relatou-nos داود ابن قيس. عن زيد بن أسلم، segundo زيد ابن أسلم. عن أبي صالح، عن أبي هريرة، دي أبي صالح دي أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال que certamente o profeta sallallahu alaihi wasallam, ou seja, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, disse: Man anzara mu'siran, quem conceder dilação a um devedor insolvente, ou wada'a lahu, ou lhe perdoar a dívida, adallahu Allahu fi dhilli arshihi يوم القيامة, Allah subhanahu wa ta'ala o abrigará à sombra do seu trono, dia da ressurreição, dia do juízo. Desse هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. Este hadith é autêntico. Seus homens que transmitiram este hadith, ou seja, os seus transmissores, são os mesmos de Sahih. Quando se fala de Sahih, fala-se de Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Diz também o Sheikh Muqbil rahimahullah, trazendo a passagem de Imam At-Tirmidhi, que Allah subhanahu wa ta'ala tenha misericórdia dele, volume 4, página 534, quer dizer, Imam At-Tirmidhi Al-Jami'. قال حدثنا أبو كريب، disse relatou-nos Abu Kurayb. قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، relatou-nos إسحاق ابن سليمان الرازي. عن داود ابن قيس،
de Daud ibn Qais عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة. de Zaid ibn Aslam, de Abu Salih, de Abu Huraira, que diz: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. O profeta sallallahu alaihi wasallam, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, diz: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. Quem conceder dilação a devedor insolvente ou lhe perdoar a dívida, Allah subhanahu wa ta'ala o abrigará no dia de Qiyamah sob a sombra do seu trono, no dia em que não haverá outra sombra senão a sombra de Allah subhanahu wa ta'ala. Depois diz: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. كلام الترمذي. وحديث de Abu Huraira é حسن صحيح غريب por esta via. قال أبو عبد الرحمن, o nosso شيخ مقبل: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. Desse, este é hadith autêntico segundo os critérios de Muslim. قلت, digo: وقد احتج به الإمام أحمد في رده على الجهمية والزنادقة. Este hadith foi também invocado como prova pelo Imam Ahmad rahimahullah subhanahu wa ta'ala na sua refutação contra al-Jahmiya e Zanadiqa, assim como aparece na obra Ar-Radd ala al-Jahmiya wa Zanadiqa, página 167, Tahqiq Sadri, e foi igualmente mencionado por Ibn Battah rahimahullah subhanahu wa ta'ala, falecido no ano 387 da Hijra, em Al-Ibana Al-Kubra, volume 6, página 193, sob o número 425. Quem dentre os sábios da Sunnah afirmou esse entendimento? O que quer dizer que agora vou mencionar os sábios da Sunnah que demonstraram ou trouxeram este entendimento. Não vou traduzir tudo, porque está wadih. Se calhar traduzirei algumas partes pela importância. Primeiro temos al-Imam Ibn Hibban, Abu Hatim, aquele que disse a Suyuti a respeito: ما سهل البستي في كتابه بل شرطه خف وقد وفى به. Disse: ذكر الخصال التي يرتجى لمن فعلها أو أخذ بها أن يظله الله يوم القيامة في ظل عرشه. Reconhecendo ظل عرش الرحمن. دوش الإمام محمد ابن إسحاق ابن مند رحمه الله ديسي: بيان آخر يدل على أن العرش ظل يستظل فيه من يشاء الله من عباده. ثم ساق الحديث بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. Aparece isso no Kitab al-Tawhid de Ibn Manda rahimahullah subhanahu wa ta'ala, volume 3, página 191. Ibn Manda rahimahullah morreu no ano 395, dentre os sábios do século 4 da Hijra. 3. Al-Imam Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salama al-Tahawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Este é dos antigos também, dentre os sábios
do século IV. Desse lá no Sharh Mushkil al-Athar, فأخبر بذلك أن الظل المراد في هذا الحديث هو ظل عرش الله عز وجل. Volume 15, página 73. 4. Al-Imam Abu Umar Yusuf ibn Abd al-Barr rahimahullah diz: وأما قوله في ظل الله فإنه أراد والله أعلم في ظل عرشه. التمهيد volume 17, página 431. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah subhanahu wa ta'ala é o quinto alimu este. قال في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 7 يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. مجموع الفتاوى volume 17, página 25. الشاهد disse تحت ظل عرشه, sabendo que o hadith no Sahihain não aparece desta forma. Narrou com ma'na, o que quer dizer que acreditava que ظله é ظل عرشه. 6. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah disse: مع البكاء في الخلوة سبب لإضلال الله تعالى العبد يوم الحر الأكبر. O que quer dizer que quem chora em retiro, Allah subhanahu wa ta'ala o abrigará no dia do grande calor. في ظل عرشه, à sombra do seu trono. والناس في حر الشمس, enquanto os homens se abrasam no sol. قد صهرتهم الشمس في الموقف. وهذا الذاكر, este que sempre lembrava de Allah subhanahu wa ta'ala, estará à sombra do trono do Todo Misericordioso. Al-Wabil al-Sayyib, página 99, Tab'atu Ata'at al-Ilm. E disse também Ibn al-Qayyim rahimahullah no livro Rawdatu al-Muhibbin, página 648, mesma edição. قال: وأتباع الهوى ناكس رؤوسهم في الموقف. Os seguidores das paixões achar-se-ão no dia da ressurreição de cabeças inclinadas. في حر الهوى, sob o ardor das paixões. وعرقه وألمه, do suor e da dor. وأولئك في ظل العرش, ao passo que os justos permanecerão à sombra do trono. Depois disse: إذا تأملت السبعة الذين يظلهم الله عز وجل, se meditares nos 7 que Allah subhanahu wa ta'ala abrigará في ظل عرشه, à sombra do seu trono. يوم لا ظل, no dia em que não haverá outra sombra, إلا ظله, senão a sua. وجدتهم إنما نالوا ذلك الظل بمخالفة الهوى. Verás que somente alcançaram essa sombra por haverem contrariado suas paixões. 7. Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah قال في آخر شرحه لهذا الحديث, no final da explicação ou explanação ou esclarecimento deste hadith, Sahih al-Bukhari, يعني فتح الباري, volume 6, página 51, قال disse: وخرج الإمام أحمد والترمذي وصحح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Consta que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, e o hadith classificou como autêntico Imam at-Tirmidhi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: man nafasa an gharimihi, quem aliviar o seu devedor, ou maha anhu, ou lhe perdoar a dívida,
kana fi dhilli al-arshi yawm al-qiyamah, estará à sombra do trono no dia da ressurreição. وهذا يدل على أن المراد بظل الله ظل عرشه. Ibn Rajab rahimahullah. E isto indica que o significado da sombra de Allah é a sombra do seu trono. 8. Imam Ibn Qutaybah disse: يكون أولياء الله في ظل عرشه أو حيث شاء من الظل. أولياء الله سبحانه وتعالى estarão à sombra do seu trono ou onde ele quiser dentre as sombras. 9. Al-Hafidh Imaduddin Ismail ibn Umar ibn Kathir rahimahullah disse na sua exegese ao comentar o dito de Allah subhanahu wa ta'ala: Inna alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Certamente que os que temem o Senhor deles, ou o seu Senhor, sem o ver, terão perdão e magnífica galardão. 10. Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, no livro At-Tadhkira fi Ahwal al-Mauta wa Umur al-Akhirah. Lá ele diz, na página 264: فأنت تراه قد حمل معنى في ظله في حديث السبعة على معنى الأحاديث المصرحة بأن هذا الظل إنما هو ظل عرش الرحمن. Vês, pois, que ele interpretou a expressão a sua sombra. Eu cortei a parte que nos interessa, né? No hadith dos 7, segundo o sentido dos ahadith que declaram expressamente que essa sombra não é senão a sombra do trono do Todo Misericordioso. 11. Al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar rahimahullah subhanahu wa ta'ala al-Asqalani disse no Fathul Bari, esclarecendo este hadith dos 7, disse: وقد أفردتها يعني أحاديث الظل في جزء سميته معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال. نعم، diz: reuni-os, isto é, os ahadith da sombra, no opúsculo a que dei o título Conhecimento das qualidades que conduzem às sombras. Conhecimento das qualidades que conduzem às sombras. 12. Al-Hafidh Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti ألف كتابا بعنوان تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش. O tema só diz tudo. Hafidh Jalaluddin As-Suyuti compôs uma obra intitulada Tamhid al-Farsh في الخصال الموجبة لظل العرش. Desta forma. 13. Al-Hafidh Al-Hakami, no seu livro Ma'arij Al-Qabul, volume 1, página 170. 14. Al-Allama Muhammad Abdul Rahman Al-Mubarak Furi قال, no seu livro Tuhfatul Ahwadhi, disse em Tuhfatul Ahwadhi, volume 4, página 534, في شرح حديث أبي هريرة عند الترمذي، أو كومنتار حديث بأبي هريرة إن ترمذي، ديسي أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه، أي
أوقفه الله تحت ظل عرشه. Dizer, Allah subhanahu wa ta'ala o abrigará no dia da ressurreição sob a sombra do seu trono. Desta forma, o Sheikh disse, isto é, Allah o fará permanecer sob a sombra do seu trono. 15. Al-Allamatu Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, com kasra no sine. Desta forma é chamado, mas é conhecido com fatha no sine. قال رحمه الله في تفسيره, disse no seu tafsir, página 409, ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. Disse, dentre os 7 que Allah subhanahu wa ta'ala abrigará à sombra do seu trono, no dia em que não haverá outra sombra senão a sua. 16. العلامة محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني سئل رحمه الله هل نثبت الظل صفة لله؟ Perguntaram-lhe rahimahullah, afirmamos que a sombra é dos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala? فأجاب, ele respondeu, ما أعتقد ذلك, não o creio. وبخاصة أن في بعض روايات هذا الحديث, sobretudo porque em algumas versões deste hadith, يظلهم الله تحت ظل عرشه, lê-se Allah abrigá-los-á sob a sombra do seu trono. يوم لا ظل إلا ظله, no dia em que não haverá outra sombra senão a sua. فهذا ليس صفة من صفات الله عز وجل, portanto essa sombra não é dos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. E para mais desenvolvimento, recomendo a obra do nosso Sheikh e Sheikh dos nossos Sheikhs, Rabi' Al-Madkhali rahimahullah subhanahu wa ta'ala, Al-Qawlu Al-Wadih, a partir da página 13 até página 23, 10 páginas só. 17, temos Al-Allama Ibn Uthaymin rahimahullah subhanahu wa ta'ala, e colocarei inshallah aí o áudio, vamos escutar aí inshallah. ولكن نتكلم على مسألة ظل فيها كثير من الجهال، وهي قوله 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حيث توهموا جهلا منهم أن قد ظل الله نفسه، وأن الله تعالى يظلهم من الشمس بذاته عز وجل، وهذا فهم خاطئ منكر يقوله بعض المتعلمين الذين يقولون إن مذهب أهل السنة إجراء النصوص على ظاهرها، فيقال أين الظاهر؟ أين أن يكون ظاهر الحديث أن الرب جل وعلا يظلهم من الشمس، فإن هذا يقتضي أن تكون الشمس فوق الله عز وجل، وهذا شيء منكر لا أحد يقول به من أهل السنة. لكن مشكلة الناس ولا سيما في هذا العصر أن الإنسان إذا فهم لم يعرف التطبيق، وإذا فهم مسألة ظن أنه أحاط بكل شيء علما، والواجب أن الإنسان يعرف قدر نفسه، وأن لا يتكلم لا سيما في باب الصفات إلا بما يعلم من كتاب الله وسنة رسوله وكلام الأئمة. زويت العلامة زيد ابن محمد المدخلي ودشارك إن شاء الله وسو أودو تمام. ينجي الله عبادا من عباده ويظلهم في ظل العرش في ذلك اليوم العظيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هم هؤلاء 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ والمراد بظله وظل العرش كما فسرته رواية ذكرها أبو داود في سننه رحمه الله
وقال في ظل العرش. هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي رواية أبي داود في ظل العرش تفسير لذلك لهذا الحديث. والسنة بعضها يكمل بعضا. Depois vou trazer 5 álimos ou 4. Irei considerar no total 23 álimos. Al-Lajnatu Da'ima. Se você abre Fatawa Al-Lajna Ad-Da'ima, volume 2, página 483, lá aparece Al-Muradu bi-Dhilli fil Hadith, disseram eles, o significado da sombra mencionada no Hadith, Huwa Dhillu Arshi Ar-Rahmani Tabaraka wa Ta'ala, é a sombra do trono do Todo Misericordioso. Kama jaa mufassaran fi Hadith Salman radiyallahu anhu, conforme vem explicitado no Hadith de Salman, que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito com ele. في سنن سعيد ابن منصور وفيه 7 يظلهم الله في ظل عرشه. disseram حسن إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح. يزركي الحافظ ابن حجر رحمه الله سبحانه وتعالى فيش تحسين فتح الباري. طيب، سير وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجموعة الثانية. Depois mencionaram-se os membros e o vice-presidente e o presidente, né? Comissão permanente para pesquisas científicas e emissão dos pareceres jurídicos, fatwas. Segunda coleção, primeiro temos um dos membros é Bakr Abu Zaid, segundo membro é Sheikh Saleh Al-Fawzan. Depois temos outro membro, Abdullah Ibn Ghudayyan. Depois temos vice-presidente Abdul Aziz Ibn Saleh Al-Sheikh. Depois temos o presidente, que é o Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Rahimallahu al-amwata minhum wa hafidha al-ahya'a minhum. وهذا الذي وجدنا عليه مشايخنا في اليمن وهم أكثر من 50 شيخا. نعم. E foi esta doutrina em que encontramos os nossos sheikhs em Iêmen, os quais são em número superior a 50. ثم إني لا أقول كما قال العلامة ربيع ابن هادي المدخلي. Depois digo eu, como disse o eminente Sheikh Rabi' al-Madkhali rahimahullah subhanahu wa ta'ala, neste seu livro intitulado Al-Qawl Al-Wadih, página 23, disse: وما أعتقد أن أحدا من علماء السنة السابقين. E não creio que algum dos antigos sábios, dos antigos mestres, dos antigos doutores, dos antigos estudiosos, dos antigos ulama da sunna, divirja, yukhalifu haula'i al-ulama, divirja desses sábios, desses ulama. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.